मसीह यस्सु के बरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम आपको गार्डियन ऑफ फेथ चैनल पर वेलकम कहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुनें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप सब तक पहुंच जाए। शुक्रिया। आज की हमारे लिए तलावत पुराने एहनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से काशवा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 16 आयत में से पढ़ेंगे। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। खुदावंद पाक खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। यीशु पर बरकत मांगे आप सबके सामने हो। हमने गुज़िश्ता इतवार से पैगामात के एक सिलसिला का आगाज किया, जिसमें हम ये सीखते हैं कि शैतान कौन है, कहां से आया और उसके क्या मकासद है। इससे पहले कि आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीखें, मैं गुज़िश्ता इतवार की चंद अहम बातें जो हैं वो याद दहानी के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गुज़िश्ता इतवार सीखा कि खुदा ने फरिश्तों को कब बनाया, फरिश्तों को कैसे तख्लीक किया, फरिश्तों को खुदा ने क्यों तख्लीक किया, कितने फरिश्ते तख्लीक किए गए, और जब शैतान ने बगावत की तो कितने फरिश्ते उसके साथ आसमान पर से गिराए गए। खुदा ने फरिश्तों को बराह रास्त अमल से पैदा किया, और ज़बूर 148 उसकी 5वीं आयत के आखिर में ज़बूर नवीस इसका जवाब देता है। वो कहता है ये सब खुदावंद के नाम से दुआ करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। बराह रास्त अमल से मुराद है कि जब खुदा के बोलने से जितने फरिश्ते हैं जिनमें गिराएंगे वो भी शामिल हैं, वो एक ही बार पैदा हुए। हमने ये सीखा था कि कितने फरिश्तों की तादाद है, कितने फरिश्तों को खुदा ने जो है वो बराह रास्त अमल बोलने से पैदा किया। तो मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक यूहन्ना जो है खुदा के तख्त के गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज को सुनता है, और उनके बारे में कहता है जिनका शुमार लाखों करोड़ों में है। यदि खुदा की कुदरत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि खुदा ने मट्टी ली और उससे इंसान को बनाया, खुदा ने हुक्म दिया और लाखों करोड़ों फरिश्ते एक ही वक्त पैदा हुए। हमने यह सीखा था कि फरिश्तों को खुदा ने क्यों तख्लीक किया। तो मुकाशवा की किताब उसके 4थे बाब के मुताबिक हमद और सताइश के लिए पैदा किया। इब्रानियों का उसके पहले बाब के मुताबिक जो है उन्हें खिदमत गुजार हुए कहा गया है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की ताज़ीम और तारीफ करते हैं। हमने यह सीखा था कि शैतान के साथ कितने फरिश्ते जो है जमीन पर गिराए गए। तो मुकाशवा की किताब उसके 12वें बाब की 3री और 4थी आयत के मुताबिक 3.5 फरिश्ते जो है वो इब्लीस का साथ देते हैं और आसमान से जमीन पर गिराए जाते हैं। जो वन इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि वहां अभी इंसान गिरावट का शिकार नहीं हुआ था, और आखिरी दो अबवाब में
اس لیے ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان کے قید ہونے کے بعد جب خدا نیا آسمان اور نئی زمین بنائے گا، اس لیے مکاشفہ کی کتاب کے آخری 2 ابواب میں شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ باقی بائبل کے جتنے ابواب ہیں یا تو ہمیں شیطان براہ راست کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا کسی شخص کے پیچھے، کسی قوم کے پیچھے، کسی گروپ کے پیچھے کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو برباد کرتا ہے، ان کے مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر خدا اپنے بیٹے کو جو ہے برباد کرتا ہے۔ شیطان کا لفظ بائبل مقدس میں 52 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ابلیس کا لفظ جو ہے وہ 35 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، جیسے مکاشفہ کی کتاب اس کے بعد باب کی 3 آیت میں اسے لال اژدہا کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 9ویں باب میں اسے بڑا اژدہا کہا گیا ہے۔ 7ویں آیت میں اسے اژدہا کہا گیا ہے، اور پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت میں اسے چلاک سام کہا گیا ہے۔ پہلا پترس اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں اسے گرجنے والا شیر ببر کہا گیا ہے، اور یسایہ 14واں باب اس کی 12ویں آیت میں اسے صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ شیطان کو خدا کے کلام میں صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ کہا گیا ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن اس کا جواب ہم بہتر طور پر تب سمجھ سکتے ہیں جب اس کے پس منظر کو سمجھیں کہ یسایہ نے کیوں اسے صبح کا روشن ستارہ کہا۔ یسایہ کہتا ہے اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ بنیادی طور پر یسایہ جو ہے وہ بابل کے بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ عدالت کا بیان کرتا ہے، لیکن جو بابل کا بادشاہ تھا اس کے برے کاموں کے پیچھے جو طاقت تھی وہ شیطان تھی، اس لیے وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، وہ پترس سے مخاطب نہیں تھے، شیطان سے تھے جو پترس کے پیچھے طاقت تھی۔ اس لیے یسایہ بھی جب بابل کے بادشاہ سے بات کرتا ہے، اسے عدالت کا اعلان کرتا ہے، تو وہ شیطان سے مخاطب ہوتا ہے جو بادشاہ کی برائی کے پیچھے طاقت تھی، اور آج بھی ہر برائی کے پیچھے جو طاقت وہ ابلیس کی ہے، اور وہ اسے صبح کا روشن ستارہ کہتا ہے۔ صبح کے روشن ستارے کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہمیں حزقیل کی کتاب اس کے 28ویں باب کا مطالعہ کرنا، کیونکہ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو وہ کس طرح کا تھا، کیوں سے یسایہ جو ہے صبح کا روشن ستارہ کہتا ہے۔ تو اس کے کتاب اس کے 28ویں باب کی پہلی 18 آیات کو اگر ہم باغور پڑھیں تو اس کی پہلی 10 آیات میں جو ہے وہ اسور کے بادشاہ کی عدالت کو بیان کرتا ہے۔ وہ بادشاہ بے دین تھا، ظالم تھا، اختیار تھا، اور خدا کہتا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کہ میں تیری عدالت کروں گا، اور 10ویں آیت میں اسے بتاتا ہے کہ تو خدا نہیں بلکہ انسان ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، طاقت اور اختیار کے باعث۔ اس کے کتاب اس کے 28ویں باب کی 2 آیت کے مطابق اس میں گھمنڈ تھا، اور گھمنڈ خدا کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور 11ویں آیت سے وہ شیطان کے بارے میں بتاتا ہے۔
یہ بھی وہی بات ہے کہ اس سور کے بادشاہ کی برائی کے پیچھے کون طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ شیطان کی. یہ وہ شیطان سے مخاطب ہوتا ہے اور 11ویں آیت سے کہتا ہے کہ خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد سور کے بادشاہ پر لوہا کر اور اس سے کہہ کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. تو باغ میں یعنی عدن میں خدا کے باغ میں جو ہے رہا کرتا تھا اور یہ سور کا بادشاہ باغ عدن میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ تو بہت پہلے آدم اور حوا کو نکال دیے. اس لیے وہ شیطان کے بارے میں یہاں بات کرتا ہے جو عدن میں رہا کرتا تھا اور 3 چیزیں اس کے بارے میں بتاتا ہے. خاتم الکمال یعنی پرفیکشن. جب خدا نے شیطان کا بنایا تو پرفیکٹ بنایا, اس میں کوئی نقص نہیں تھا, پرفیکٹ بنایا. دانے سے معمول یعنی اس میں حکمت سے معمول تھا. حسن میں کامل یعنی بہت خوبصورت. شیطان کو جب خدا نے بنایا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الٹیمیٹ بیوٹی یعنی خوبصورتی اس پر ختم تھی اور خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق شیطان تھی. حسن میں وہ کامل تھا, خاتم الکمال تھا یعنی کمال اس پر ختم ہوتا تھا. خدا نے اس طرح کی مخلوق کو تخلیق کیا. پھر دیکھ نہایت میں وہ کہتا ہے کہ اس کی پوشاک جو ہے وہ قیمتی موتیوں سے جڑی ہوئی ہے, خوبصورت چمکدار موت, انمول موت اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر وہ حکیم سازی اور نگینہ بندی کی سن اس کی پیدائش کے روز سے جاری ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنی پیدائش سے ہی انسٹرومنٹ بجاتا تھا. جو میوزک ہے وہ خدا کے حضور بجانے والا فرشتہ تھا. ایک طرح سے خدا کی کوائر کا پہلا لیڈر تھا, فرشتہ کی کوائر کا لیڈر تھا جو میوزک بجاتا تھا. خدا کے حضور ہم کرتا تھا. خدا نے اسے خوبصورت بنایا, دانش مند بنایا, کمال تخلیق کیا اور وہ خدا کے حضور حمد و ستائش کرتا تھا, فرشتوں کی کوائر کو لیڈ کرتا تھا, دن بناتا تھا, خدا کے حضور گیت گاتا تھا. وہ کیوں ایسا کر پاتا تھا؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ منسوخ کروبی تھا, منسوخ رشتہ تھا. وہ اسے وہ اختیار دیا تھا جو باقیوں کے پاس نہیں تھا. اسے خدا کے کوہ مقدس میں قائم کیا گیا تھا اور وہاں وہ آتشی پتھروں کے درمیان خدا کا کلام کہتا ہے چلتا پھرتا. آتشی پتھروں سے مراد ہے خدا کے جلال کے بالکل قریب. آتشی پتھر خدا کے جلال ہے اور شیطان کو اجازت دی کہ وہ خدا کے جلال کے بہت قریب آ سکتا تھا, وہاں ستائش کر سکتا, میوزک بجا سکتا تھا. تو شاید کسی اور فرشتے کے بعد استحقاق نہیں تھا. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اپنی پیدائش سے ہی جو ہے کامل تھا, اس میں کوئی برائی
कोई बुरी चीज नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसे अपने जलाल में करीब आने दिया, क्योंकि खुदा ने उसे परफेक्ट बनाया था और खुदा परफेक्ट चीजों को पैदा करता है। लेकिन फिर क्या हुआ? वहां लिखा है कि जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई, गुनाह बाहर से नहीं आता है, गुनाह बातन से आता है। शैतान के अंदर गुनाह बाहर से नहीं आया, बातन से आया। खुदा का कलाम कहता है जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई। गुनाह इंसान के बातन से आता है और शैतान के भी बातन से गुनाह आया। कि खुदा यीशु मसीह ने मरकज की अंजील उसके सामने बाप की 23वीं आयत के मुताबिक कहा कि तुम्हें वो बातें नापाक करती है जो अंदर से आती है। वो गुनाह हमें नापाक करता है जो हमारे बातन से आता है। शैतान को खुदा ने खूबसूरत बनाया था। 17वीं आयत में उसका गुनाह क्या था, वो नाराजगी क्या थी? उसने अपने हुस्न पर घमंड किया। उसे सबसे खूबसूरत बनाया गया था। खुदा की परफेक्ट क्रिएशन थी, खूबसूरती की इंतहा थी। वो खुदा के जलाल में बहुत आगे जाने का इख्तियार हासिल करता था। लेकिन क्या हुआ? उसने अपने उस हुस्न की वजह से घमंड किया, और घमंड खुदा को इंतहाई नापसंदीदा है। खुदा की बात कलाम में लिखा है उसने अपने जमाल के सबब से जो है अपनी हिकमत को खो दिया। आज भी लोग घमंड करते हैं अपनी खूबसूरती पर, पैसे पर, मुकाम पर, बड़ी बड़ी चीजों पर, अपनी सलाहियतों पर। लेकिन इंसान के पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से है। जैसे शैतान को जो कुछ दिया गया था वो खुदा की तरफ से था, और खुदा घमंड को पसंद नहीं करता है। पहला पत्रोस के 5वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जो किसी चीज पर घमंड करता है जो उसे खुदा की तरफ से नहीं, तो वो खुदा के हुजूर गुनाह करता है और खुदा का मुकाबला करता है। अब इसके अंदर नाराजगी क्या थी कि उसने अपने हुस्न का घमंड किया। और खुदा कहता है कि ना सिर्फ तूने 18वीं आयत में तूने अपनी बदकारी की कसरत से बल्कि अपनी सुधारने की नाराजगी से अपने मुकद्दस नापाक किया है। ये मुकद्दस जो उसके हैं उनसे मुराद वो फरिश्ते हैं जिन्होंने उसका साथ दिया। उसने ना सिर्फ खुद गुनाह किया बल्कि दूसरे लोगों को भी, दूसरे फरिश्तों को भी उसमें शामिल किया। हाई फरिश्ते जो है मुकाबला के किताब उसके बारे में बाप की 3री और 4थी आयत के मुताबिक जमीन पर गिराएंगे, जो 1/3 बनते हैं 33.33% कुल फरिश्तों का बनते हैं जिन्होंने शैतान का साथ दिया। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी अदालत करूंगा। गुनाह बातन से आया, खुदा अदालत भी बातन से करेगा। तो हम कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हारे बातन से आग निकालूंगा जो तुझे पसंद करेगी, और मैं तेरे देखने वालों के सामने तुझे जो है जमीन पर राख करूंगा, अदालत करेगा। खुदा उसके उस घमंड के बायस उसकी क्या करेगा? अदालत करेगा। घमंड, प्राइड, गरूर, फख्र, ये गुनाह की जड़ है। शैतान का घमंड उससे आगे फर्दर गुनाह के लिए जो है वो कायम करता है। यशायाह की किताब में घमंड के बायस उसके दिल में 5 ख्याल पैदा हुए। यशायाह की किताब उसके 4 बाब की 12 से 15 आयत में 5 ख्याल उसके दिल में पैदा हुए जो घमंड के बायस थे, जो खुदा ने उसे इख्तियार दिया था अपने करीब आने का, उसके बायस हुआ। जो हुस्न खुदा ने उसे बख्शा था उसके बायस ने घमंड किया। 5 ख्याल
اس کے دل میں پیدا ہوئی. سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھوں گا. آسمان پر چڑھوں سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی بہت قربت، اس کے جلال سے بہت قریب آ گیا. خدا نے اسے آنے کی اجازت دی اور اب وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ خدا کی جگہ لے لے گا. یہ گمان کے باعث، خوبصورتی کے باعث اسے یہ گمان ہوا کہ وہ خدا کی جگہ لے لے گا. دوسرا خیال جو اس کے دل میں پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا لے جاؤں گا. ہم نے گزشتہ اتوار میں سیکھا تھا کہ ایوب کی کتاب اس کی 38ویں باب کی 7 آیت کے مطابق جو صبح کے ستارے ہیں وہ فرشتے ہیں. اور یہاں بھی جب وہ کہتا ہے کہ خدا کے ستاروں سے اوپر لے جاؤں گا، تو یعنی وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ خدا نے جو لاکھوں کروڑوں فرشتے بنائے، میں ان سب کا اختیار حاصل کروں گا. پھر تیسرا خیال جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. تو یہ شمالی اطراف کا جو پہاڑ ہے، یہ یسایہ کی کتاب اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت اور زبور 48 اس کی پہلی 2 آیات کے مطابق خدا کا گھر اور خدا کی بادشاہی کا مرکز ہے. یعنی وہ خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کے گھر پر قبضہ کر لے گا، خدا کی بادشاہی کے مرکز پر قبضہ کر لے گا. پھر چوتھا خیال جو اس کے دل میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. یا بادلوں سے مراد یہ بادل نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ بادل خدا کے جلال کے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے جلال سے بھی اوپر جاؤں گا. ابھی وہ کہتا ہے، 5واں خیال میں کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا. خدا تعالیٰ کے بارے میں ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ وہ موسٹ ہائی گاڈ، جو زمین اور آسمان کا مالک، اور وہ اس کی مانند بننا چاہتا ہے، زمین اور آسمان کا اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. خدا نے اسے اپنے جلال میں آنے کی اجازت دی تھی اور وہ سب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ خدا جیسا بننا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے اسے آسمان سے گرا دیا اور 15ویں آیت میں کہا تو پتال کے گڑھے کے اندر جو ہے تجھے ڈالا جائے گا، پتال میں ڈالا جائے گا. اور مقدسہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے والے وقت میں آگ اور گندک کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. اور خدا یسوع مسیح جو ہے لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. بجلی کی طرح آسمان سے گرنے سے مراد ہے بہت تیزی کے ساتھ. جب اس نے گھمنڈ کیا، گناہ کیا، تو وہ تیزی کے ساتھ خوبصورتی سے بدصورتی میں بدل گیا. جب آپ کسی چیز پر گھمنڈ کریں گے، خدا اسے تیزی سے ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے. شیطان کی خوبصورتی تیزی کے ساتھ بدصورتی میں تبدیل ہو گئی. گناہ ناقابل فہم زوال ہے، جس طرح شیطان کو زوال ہوا. پہلا یوحنا کا خط اس کے 20 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. اس لیے ہمیں گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمانداروں کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم اس سوال کا جواب جو ہے بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں کہ 2 صبح کے ستارے ہیں خدا کے کلام میں. ایک یسایہ کتاب اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت، جن کے بعد بائبل مقدس ہے وہ اپنے سامنے رکھے. یہاں یسایہ کہتا ہے
ऐ सुबह के रोशन सितारे। दूसरा मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं सुबह का चमकता हुआ सितारा। तो इनमें क्या फर्क है? पहली चीज, शैतान जो है वो तख्लीक करदा मखलूक है, उसे खुदा ने अपने बराह रास्त अमल से तख्लीक किया है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह तख्लीक करने वाला है। कुछ अगर उसके पहले बाब की 16वीं आयत के मुताबिक सब चीजें उसके लिए पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या देखी, दफ्तर हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब उसके लिए उसके वास्ते पैदा हुई। और ये इख्तियारात, रियासतें, हुकूमतें ये फरिश्तों के लक़ब है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हर चीज पैदा हुई, जिनमें फरिश्ते भी शामिल थे और जिनमें शैतान भी शामिल है। दूसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह ये लक़ब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये साया जो है ये उसे बराह रास्त नहीं कहता, बल्कि वो बाबल के बादशाह के लिए इस्तेमाल करता है और उसके पीछे जो ताकत शैतान है उसके लिए इस्तेमाल करता है। और आखिरी चीज जो बड़ी अहम है सीखने के लिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बेहतर तौर पर समझेंगे, और जो बाकी चीज है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आम अल्फाज में बेहतर तौर पर समझाया जा सके, ताकि हर शख्स को इसका फर्क जो है वह मालूम हो। तो जो लफ्ज दोनों जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं वो लहदा लहदा है। शैतान के लिए जो सुबह का रोशन सितारे का लिए अब्रानी ज़बान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज सुबह का चमकता हुआ सितारा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों के मतलब यानी दोनों के मुतालब एक है, सुबह का रोशन सितारा। तो फिर फर्क क्या होगा? फर्क यह है कि ये अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल हुए। शैतान के लिए जब ये सुबह के सितारे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो कैसे हुआ? क्या लिखा है बाइबल में? ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे। अगर इसे अंग्रेजी जबान में पढ़े तो वहां लिखा है ओ मॉर्निंग स्टार, O-A-O, और यहां क्या लिखा है? ए सुबह के रोशन सितारे। तो जब ओ लगता है अंग्रेजी में या ए लगता है उर्दू में, तो उससे मुराद होता है कि ऐसा साथ और जज्बात का इजहार है। और ये दो तरह के होते हैं, या गम में या खुशी में। तो ये साया यहां गम में इस्तेमाल करता है। फिर जब ए लगता है या ओ लगता है, उसके बाद जो चीज बोली जाती है वो बुनियादी तौर पर होती नहीं है, बल्कि सैकड़ों ज़बान में कही जाती है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो। पतरस शैतान नहीं था, बल्कि जो काम उसने किया उसके सैकड़ों ज़बान में उसे ऐ शैतान कहा गया। अगर आज हम किसी को कहें तो पंजाबी में कहेंगे ओए शैतान, उर्दू में कहेंगे ऐ शैतान, अंग्रेजी में कहेंगे ओ सैटन। वो शख्स शैतान नहीं है, लेकिन उसके काम की वजह से सैकड़ों ज़बान में उसे शैतान कहा गया। इसी तरह ये साया जब उसे सुबह का सितारा कहता है तो कहता है ऐ सुबह के रोशन सितारे, यानी उसके सैकड़ों ज़बान में जब उससे तख्लीक किया गया उसमें सुबह का रोशन सितारा कहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए बाइबल मुकद्दस में क्या ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? उसे ये नहीं कहा गया ऐ सुबह के चमकते हुए सितारे, ये नहीं कहा। लिखा गया है उर्दू में ऐ सुबह का चमकता हुआ सितारा। अंग्रेजी ज़बान में जो तर्जुमा हुआ है वो फर्क को बड़ा वाज़ेह करता है।
वहां लिखा गया है दी ब्राइट मॉर्निंग स्टार, और THE इसे दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं। जब ये लगता है तो अंग्रेजी जबान में उसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी आसान जबान में कहे तो ये उससे पहले लगता है जो आलमगीर हकीकत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसे सब जानते हो, जैसे दी हॉली बाइबल। बाइबल खुदा का कलाम है, इसलिए उससे पहले क्या लगता है? दी या द होली बाइबल, यूनिवर्सल स्पेसिफिक है, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो आलमगीर हकीकत है। और खुदा यीशु मसीह के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? दी ब्राइट मॉर्निंग स्टार, आलमगीर हकीकत है। ये खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील के 8वें बाब में आयत में कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। खुदा यीशु मसीह हकीकी सुबह का चमकता हुआ सितारा है, जो कभी जो है वो बेरोशन ना होगा, हमेशा चमकता रहा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा फिर अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पहला पत्रस उसके पहले बाब की 19वीं आयत में इंसान के दिल के अंधेरे को दो चीजें दूर करती है। दो चीजें इंसान के अंधेरे को दूर करती है, एक खुदा का कलाम और दूसरा सुबह का सितारा। जब तक वो दिल में ना चमके, इंसान का दिल रोशन नहीं होता है। और ये सुबह का सितारा मसीह यीशु है, जो हमारे दिलों में चमकता है, हमेशा चमकता रहा, अज़ल से था, अज़ल तक रहेगा। तो हम उस पर ईमान रखते हैं, इत्तेकाद रखते हैं, और जरूर है कि हम उसके काम पर भी अमल करें, उसके कलाम पर अमल करें। खुदा मुझे और आपको बेहतर तौर पर खुदा के कलाम की सच्चाई को समझने, उन्हें परखने और खुदा के कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करें। इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दें। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.